Rwanda ne peut pas en aucun cas fermer la frontière. C'est un nouveau signe. u Rwanda ntabwo rushobora gufunga umupaka ku mpamvu iyo ari yo yose. Iki ni ikimenyetso gishya kindi kandi kigaragara ko mu by'ukuri abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwacu vuba, kuko uyu munsi biragaragara ko niba dukeneye gukora igenzura ku bandura icyorezo muri Kivu y'Amajyaruguru i Goma, dufite uwadushojeho intambara, uwigaruriye ibyo bice agafunga imipaka. Là-bas, dans les Nord Kivu, à Goma, vous avez l'agresseur, l'occupant qui ferme sa frontière. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, washinje u Rwanda gufunga umupaka uruhuza na Kongo kubera icyorezo cya Ebola, maze akomeza agira ati: Je crois qu'avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, cette fermeture de frontières est un geste de mauvaise foi qui prouve à suffisance que la... Nizera ko hamwe n'abafatanyabikorwa dukorana, iri fungwa ry'umupaka ari igikorwa cy'ubugome kigaragaza bihagije ko ubuzima bw'abaturage ba Kongo nta gaciro buhabwa. Rero turatekereza ko niba dushaka kugira icyo dukora ku bijyanye n'iki cyorezo kubarimo kukigaragarwaho bigoma, abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwacu ndetse n'abashyigikiwe nabo. Il faut que le Rwandais quitte notre territoire et leur supplétif d'ailleurs. Uwo ni Patrick Muyaya, Minisitiri w'Ubuzima wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dr Samuel Roger Kamba Muramba avuga ko u Rwanda rudafite uburenganzira bwo gufunga umupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. D'abord, j'en profite pour dire que le Rwanda n'avait pas le droit de fermer une frontière. Parce que le règlement sanitaire international dit qu'il ne faut pas fermer des frontières en cas d'épidémie. C'est le règlement sanitaire international. Mbere na mbere reka mfate aka kanya mvuge ko u Rwanda nta burenganzira rwari rufite bwo gufunga umupaka kubera ko amategeko mpuzamahanga y'ubuzima avuga ko imipaka itagomba gufungwa mu gihe cy'icyorezo. Aya ni amategeko mpuzamahanga y'ubuzima. Bigeze kugira icyorezo cya virusi ya Marburg, imwe muri virusi ziteje akaga cyane. Ntabwo twafunze umupaka wacu. Ni ngombwa rero ko mu bibazo by'indwara z'ibyorezo n'ubuzima bw'abaturage n'abakora iyicarubozo bamenya ko hari ibintu batagomba gukora. Pour des questions d'épidémie de santé publique, que même les tortionnaires se rendent compte qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Reka tuze tubibagezeho ku buryo burambuye, ni mu kanya gato, ntimujye kure ya Open Mic TV. Turabasuhuje aho muhererose ku isi, tubaha ikaze kuri Open Mic TV, tubaha n'ikaze ku makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Amakuru twabateguriye: Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashinje u Rwanda gufunga umupaka warwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ruvuga ko rwabitewe n'ikibazo cy'indwara y'icyorezo ya Ebola yongeye kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba igaragara no mu burasirazuba bwa Kongo buhana imbibi n'u Rwanda. Muyaya yabivugiye mu nama yatangirwagamo ubutumwa bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku baturage bayo ku bijyanye n'icyorezo cya Ebola. Yarari kumwe n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi bw'imiti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfumu, hamwe na Minisitiri w'Ubuzima wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Dr Samuel Roger Kamba Muramba, wavuze ko amategeko mpuzamahanga y'ubuzima avuga ko nta gihugu cyemerewe gufunga imipaka gihana imbibi n'ibindi bihugu bitewe gusa n'indwara y'icyorezo.
Patrick Muyaya ari kumwe n'abo bategetsi babajijwe uburyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye kwitwara nyuma y'uko u Rwanda rufunze imipaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruvuga ko rwabitewe n'icyorezo cya Ebola cyongeye kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwabajije yabibukije ko ikibuga cy'indege cya Goma gifunze, akibaza uko abaturage baho bashobora kubaho dore ko bari mu gace kagenzurwa n'inyeshyamba za M23 zishinjwa gufashwa n'u Rwanda. Minisitiri w'ubuzima wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Dr Samuel Roger Kamba Muramba yatangiye asubiza agira ati: Maintenant, par rapport à Goma avec la frontière fermée, oui, la frontière elle est fermée, mais d'abord j'en profite pour dire que le Rwanda n'avait pas le droit de fermer une frontière. Parce que le règlement sanitaire international... Ubu ku bijyanye na Goma yafungiwe umupaka. Yego, umupaka urafunze, ariko mbere na mbere reka mfate aka kanya mvuge ko u Rwanda nta burenganzira rwari rufite bwo gufunga umupaka kubera ko amategeko mpuzamahanga y'ubuzima avuga ko imipaka itagomba gufungwa mu gihe cy'icyorezo. Aya ni amategeko mpuzamahanga y'ubuzima. Tugomba kwemera urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, ariko gusa tugashyiraho ingamba z'ubuzima rusange. Iryo ni itegeko mpuzamahanga rirebana n'ubuzima. Icyo kibazo ni kimwe no ku Banyamerika. Ni Abanyamerika bafata icyemezo bashaka ku gihugu cyabo, ariko ndababwira amategeko mpuzamahanga y'ubuzima ntabwo ari ukubera ko ikibazo gikomeye cyane, ni ukubera ko bagenzura ibyorezo ukwabo bakoresheje uburyo bwabo. Ariko amategeko mpuzamahanga y'ubuzima ntatubwira ko imipaka igomba gufungwa mu gihe hari icyorezo. Mais le règlement sanitaire international ne nous dit pas qu'il faut fermer la frontière quand il y a une épidémie. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yamwunganiye agira ati: Je crois que c'est le docteur Muyembe qui me disait hier, c'est que le ministre a dit, c'est que le Rwanda ne peut pas en aucun cas fermer la frontière. C'est un nouveau signe d'ailleurs, qui montre qu'en réalité les Rwandais doivent quitter rapidement. Ndatekereza ko ari Dr Muyembe wambwiye ejo icyo minisitiri yavuze, nuko u Rwanda rudashobora gufunga umupaka ku mpamvu iyo ari yo yose. Iki ni ikimenyetso gishya kindi kandi kigaragara ko mu by'ukuri Abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwacu vuba, kuko uyu munsi biragaragara ko niba dukeneye gukora igenzura ku bandura icyorezo muri Kivu y'Amajyaruguru i Goma, dufite uwadushojeho intambara, uwigaruriye ibyo bice agafunga imipaka. Ese uratekereza ko igihugu cyafunze umupaka wabo bashobora kwibwiriza bakaza gutanga ubufasha bw'ubuvuzi bukenewe muri ibi bihe by'icyorezo? Nizera ko hamwe n'abafatanyabikorwa dukorana, iri fungwa ry'umupaka ari igikorwa cy'ubugome kigaragaza bihagije ko ubuzima bw'abaturage ba Kongo nta gaciro buhabwa. Rero turatekereza ko niba dushaka kugira icyo dukora ku bijyanye n'iki cyorezo ku barimo kukigaragarwaho bigoma, Abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwacu ndetse n'abashyigikiwe nabo. Muri ubwo buryo tuzaba twumva twisanzuye kurushaho, dufite ubushobozi bwisumbuye kurushaho. Kubera iki minisitiri w'ubuzima ubwe na Dr Muyembe badashobora kujya aho hari ikibazo kugira ngo batange ubufasha bufite ubuziranenge bukenewe? Kubera ko bigomba kwibukwa hano ko kuri Perezida wa Repubulika abaturage bose bagizweho ingaruka n'iyi virusi bagomba kugobokwa n'ubuyobozi ku bikenewe bijyanye n'inkunga ya leta ndetse no ku bari mu turere twigaruriwe. Turimo kubikoraho. De l'encadrement qu'il faut en termes de soutien du gouvernement. Et même pour ceux qui sont dans les territoires sous occupation, nous y travaillons. Minisitiri w'ubuzima Dr Muramba asoza iyi ngingo agira ati:
Peut-être pour compléter sur le Rwanda, ils avaient eu une épidémie au virus Marburg, qui est un des virus les plus dangereux. ariko wenda kugira ngo ngire icyo nongeraho ku byerekeye u Rwanda bigeze kugira icyorezo cya virusi ya Marburg, imwe muri virusi ziteje akaga cyane. Ntabwo twafunze umupaka wacu. Ni ngombwa rero ko mu bibazo by'indwara z'ibyorezo n'ubuzima bw'abaturage n'abakora iyicarubozo bamenya ko hari ibintu batagomba gukora. Pour des questions d'épidémie de santé publique, que même les tortionnaires se rendent compte qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Ngayo nguko reka dusoreze hano aya makuru dushimira abantu mwese mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora kubikora kugira ngo namwe ibyo ducisha hano bizajye bibageraho 5 kuri 5. Nta kindi bisaba no gukanda munsi ya video handitse subscribe, ukihakora hari akazogera kaza kitwa bell icon nako ukakoreho. Nta kindi bigamije no kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bikugeraho 5 kandi uko tubikoze. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakarama.